मो बाबू जे विश्व दरबार यात्रा विश्व दरबार ओनर जे किशोर चंद्र मिश्र से मत डकई थे प्रताप आसत एमती एमती गोटे है मालिक मैंने रागी अवश्य मुझे जो कथाटा कहीदे से नहीं रागी जाते नरी पंडा को लेकिन कही नरी पंडा भूल कला से कथा कहीदेली मालिक ना धरदे कहला से कथाटा धरदे बाबू मैंने रागी जाते मो पर प्रताप कहीं एमती कहला अवश्य मुझे हिसाब से कही नी मु जड़े कमेडी आर्टिस्ट मुझे गोटे कमेडी हिसाब से दोषारोप कर सब कही किंतु सेटा गोटे विराट रूप नहीं चली आला जहाँफल कि बाबू मैंने मन दुख कर भूल आउ कौन से तो बाबू से बाप आदि मुझे भूल कर बाबू रागी आ सब मालिक तो मुझे करनी से बाबू हाथ धरी बाबू मोर क्षमा ना छाड़ छाड़ से तो कहने कहीं मो संस्था तुम ना मुझे चिन्हे बोले ना ना आज्ञा तो चिन्हले भी सुधा मुझे कलाकार काली अच्छी आज अच्छी काली आप संस्था न जी से मैंने दयार हाथ बढ़े दी मो मुंड पर जहाँफल मोर बयान हटे बयान हटिगला मुझे बर्तमान 25-26 यात्रा से विश्व दरबार पुणी मो दबदबा जारी रखिपारि ना निश्चित निया न था कि धुआं बाहर निया निश्चित अच्छी किसी जहाँफल से द्विगुणित हो जली जाए गोटी टिके ना कूड़ुव से पूरा हावा हो 5-10 बखरा पड़ी चौकी तो चक्का कि जगह सब देखु मु तो कहीं एपर्तंत मुझे 39 वर्षर कलाकार है मुझे तो कहीं 2 टंका धरली से पार्टी में चाकरी करी मुझे कहीं द्वितीय थर तेणु से समर्थ का बात हाथी का दाम ना आप निज आड़ आसते मालिक संघ बैठक ना मो बाबू मत डाकी मो बाबू जे विश्व दरबार यात्रा विश्व दरबार ओनर जे किशोर चंद्र मिश्र से मत डकई थे प्रताप आसत एमती एमती गोटे है मालिक मैंने रागी अवश्य मुझे जो कथाटा कहीदे से नहीं रागी जाते नरी पंडा को लेकिन कही नरी पंडा भूल कला से कथा कहीदेली मालिक ना धरदे नाडू बाबू नाटा धरती कहीं कारण सोशल मीडिया सबुआड़े तो देखा ना सीटा सब देखी सब देखला मुझे कही बाबू एमती एमती कर तू कौन पे ना तू थर को 2 थर पैसा आनु थे आणिलु फेरैलु पुणी द्वितीय थर आणिलु पुणी फेर को जीवु निश्चित गोटे लोक साधारण लोक भी ते मारिपार मुझे तो कर्णमूली सेकी दी था कारण मुझे तो खाली रही कौन तोरी कथा बुझे मोर यात्रा पार्टी कर 200 लोक मोर अच्छा मुझे 200 परिवार कथा बुझी ना तोरी कथा बार बार बुझी मुझे ये कथा सब कही कहला से कथाटा भी धरदे बाबू मैंने रागी जाते मो पर प्रताप कहीं एमती कहला अवश्य मुझे हिसाब से कही नी मुझे जड़े कमेडी आर्टिस्ट मुझे तेणु कर गोटे कमेडी हिसाब से दोषारोप कर सब कही किंतु सेटा गोटे विराट रूप नहीं चली आला जहाँफल कि बाबू मैंने मन दुख कर जहाँफल मो बाबू प्रेसर पकड़े तापर मो बाबू भी मत भी डाकिले कहले प्रताप जिते संस्था कर मालिकान चारा भितर रही मालिक महासंघ भितर अच्छी तेणुक यहाँ गोटे निहाती शोभनीय कथा तुम आस मुझे किसी असुविधा हेन अवश्य मुझे आसली सब मालिक मुझे प्राय तेणुक कहीं मालिक भी मोर खराब नुहति ना मो मालिक पाखे केत खराब है बाबू मैंने जहाँ भावी भावी ना भूल आउ कौन से तो बाबू जो से बाप आदि मुझे भूल कर बाबू रागी आ सब मालिक तो मुझे करनी से बाबू हाथ धरी पकड़ी आ कौन कर बाबू मोर तो क्षमा ना छाड़ छाड़ से तो कहने कहीं मो संस्था तुम ना मुझे चिन्हे बोले ना ना आज्ञा तो चिन्हले भी सुधा मुझे कलाकार काली अच्छी आज अच्छी काली आप संस्था न जी से माने ना तेणु जहाँ सुधा भूल भूल ठीक ठीक मुझे आगुरी कहीदे गोटे कथा तेणुक मो मालिक मैंने मो पर दयार हाथ बढ़े मो मुंड पर जहाँफल मो उपरू बयान हटे बयान हटिगला मुझे बर्तमान 25-26 यात्रा से विश्व दरबार पुणी मो दबदबा जारी रखिपारि किसी असुविधा ना आपण मैंने दर्शक बंधु भी मोर देखिपारे आउ भाया मीडिया मैंने समस्त भी जाकि ना सहीटा मत बाबू कही थे आसवा कथा बापी बाबू आसुँच किंतु कहीं मुझे देखला बेलू बापी बाबू आसीना हाँ निश्चित से अच्छा मुझे आगू को आई आगू आसली बोली ये जहाँ सब कहली से कहबी ना समस्त भी जनईबी से कथाटा नहीं नांड बाबू अवश्य रागवा कथा साधारणतः गोटे लोक राग कहीं मुझे संस्थार नी संस्थार नी मुझे विषय किसी जानी नी तेणुक मुझे जानी सुंदर लोक जड़े सुंदर भद्र लोक किंतु परिस्थिति परिवेश अभाद्रामी करे तेणुक मनीष कई खराब नुहति सब मनीष भल
ଆପଣ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ କଳାକାର ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଉପରେ ଏତେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ଉପରେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମାଲିକ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେଇଟା ତ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଡ଼ୁ ଉପରବାଲା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ କରିକିରି ଆମେ ସବୁ ସମୟ ଆଗରେ କିଏ ବଡ଼ ଆଉ ସମୟ ହେଉଛି ବଳବାନ ତେଣୁ ସମୟ ହିଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜବାବ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଁ ନଥାଇକିରି ଧୂଆଁ ବାହାରେନି ନିଆଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି କିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇ ଜଳିଯାଉଛି କେଉଁଠି ଟିକେ ନାଁରୁ କୁଳୁଥିବ ସେଇଟା ପୁରା ହାୱା ହେଇକି 5-10 ବଖରା ପୋଡ଼ିଦେବ ତେଣୁ ଚକା କି ଜଗା ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ସେ କରିବ ତାର ବିଚାର ଯିଏ ଧାତା ଭଲ ପଟେ ଲିଖିତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ତେଣୁ କରିକିରି କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗେ ମୁଁ କର୍ମ କରିଥିଲି ମୋ ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗିଲି ଯେ ମୁଁ ନରିପଣାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି କହିନି ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଶୋଧିକିରି ଛାତିକିରି କହିଛି ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁଟା ଯେହେତୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ରାଗିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆସି ମାଲିକ ମହଲରେ ମୋତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ହଉ ମାଲିକମାନେ ତ ମୋ ବାବା ତେଣୁକରି ସେ ଦୟାର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମୋ ସେଇଟା ବାପା ତ ଘର ଚଳଉଛି ନା ତେଣୁକରି ପୁଅମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କରୁ ଗାଇଡ଼ କରିବାଟା ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଟା ରହୁ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ରହୁ ଏମିତି ସବୁ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ଚାଲୁ ଯାଇକି ସଂସ୍ଥାରେ ଆଉ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଏ ସଂସ୍ଥା ଏମିତି ବନ୍ଦ ନ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ସମିତି ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଯାତ୍ରା ଚାଲେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ନରିପଣାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିଥିଲି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ବାର କରୁଛୁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିକି 39 ବର୍ଷର କଳାକାର ହେଲେଣି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଧରିଲି ସେଇ ପାଟିରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି ମୁଁ କାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ପୁରୁଷ ମର୍ଦ୍ଦ କା ବାତ ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ ସେଇଟା ମଣିଷର ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ତୁମେ ମର୍ଦ୍ଦ ତୁମର ପୁରୁଷ ପୁଣିଆ ତୁମର ଅଛି ପୁରୁଷ ପୁଣିଆ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଟା କଥା କହିଦେଲ ସେଇଟା ବଚନ ଦେଇ ହାର ନାହିଁ ତୁ ବେଟି ଦେଇ ହାର ମାନେ ବଚନ ଦେଲ ବଚନ କି ଦରିଦ୍ରତା ବଚନଟା ଦେଇଦେଲ ବୋଲି ସେଇଟା କି ଦରିଦ୍ରତା ଭାବିକିରି ତୁମେ ଯଦି ଏଇଠି ନେଇଯା ସେଠି ନେଇଯା ସେଠି ନେଇଯା ସେଠି ନେଇଯା ସବୁଆଡ଼େ ତ ନେଇ ଚାଲିଗଲ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇଲ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମିତିଆ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କଳାକାର ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଯାହା ଯଦି କହିଥିବି ଭୁଲ କହିଥିବି ଠିକ୍ କହିଥିବି ଆପଣମାନେ ତାର ବିଚାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ମୋ ଉପରୁ ବ୍ୟାନ ହଟି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ବାବୁମାନେ ମୋ ଉପରୁ ବ୍ୟାନ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲି ପୁଣି 25-26 ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ନମସ୍କାର।